अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी। हो सकता है पैगंबर नमाज पढ़ रहा हूँ, अभी वो तहियात ना पढ़। नहीं, ये जरूरी सवाल था ना, क्योंकि उनको नींद भी आती है। ये भी जरूरी जवाब हमने दे दिया आपको, मजीद चले, मैं मुतमईन नहीं हुआ आपके इससे अगर इस बात वो तो पैगंबर को देख के ना, मौजूदा खशकुल कमर देख के भी मक्के वाले मुतमईन नहीं हुए ना। वो तो मुस्तफ़ा साहब शुरू करें। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाह रहे हैं? अलैकुम अस्सलाम। क्या हाल है हसन भाई? अल्लाह ताला का एहसान है। ओके भाई, हुक्म करें, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं एक महीने से सुन रहा हूँ वो जो अहले सुन्नत वल जमात से जो भाई आते हैं, मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को पुकारना चाहिए या नहीं, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा टॉपिक। इसके मतलब मेरा कुछ सवाल थे आपसे। जी, सवाल करो। जैसा कि आप कहते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा के में हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकार सकते हैं। बिलफर्ज हम अगर इस बात को मान भी लें कि उनको हम मदद के लिए गए में पुकार सकते हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हज़रत अली अलैहिस्सलाम हर ज़ुबान से वाकिफ़ हैं? क्योंकि दुनिया में तो 7,000 ज़ुबानें बोली जाती। बिल्कुल बिल्कुल, हर ज़बान तो से इस पर इमाम अल्लाह का जो हुज्जत होता है, इसके बहुत सारे अहादीस हैं। वअल्लमनाहु मंतिक़ अत-तैर, कुरान मजीद में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंटी के ज़बान जानते थे, चूंटी के साथ उन्होंने बात की है। ठीक है ना? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम परिंदों के साथ बात करते थे, हुदहुद के साथ उन्होंने बात किया। ठीक है? जिन उनके लिए काम करते थे, शयातीन उनके लिए काम करते, ये सब कुरान की आयत हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो अफजल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। और फिर हमारे पास अहादीस हैं, रिवायात हैं अहशिया कुतुब में कि इमाम को दुनिया की हर ज़बान आती है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ हदीस कि हर ज़बान, हर लफ्ज़ ज़बान आती है, वो हर ज़बान पे गुफ्तगू करने जानते हैं। एक मिनट, मैं आपको हदीस दिखा दूँ। ये किताब है मेरे मोहतरम नाज़रीन, क़ुर्बुल इस्नाद, शाब मुअस्ससत अहलिल बैत अलैहिमुस्सलाम, शाब मुअस्ससत अहलिल बैत अलैहिमुस्सलाम, छपिया क़ुम में सना 1993, बल्कि बेरूत में मुअस्ससत अहलिल बैत में छपिया। अच्छा, यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाइए सफ़ा नंबर 339 में, दखलतु, मैं गया हज़रत इमाम मूसा बिन जाफ़र बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम के पास, अर्ज़ किया बिमा युअरफुल इमाम, मैं आप पे फ़िदा हो जाऊँ। इमाम की मारिफत कैसे होती है? इमाम की कौन से वो ख़वास हैं कि पता चलता है कि ये शख्स इमाम है और दूसरा इमाम नहीं है। फरमाया बिखिसालिन, इमाम अलैहिस्सलाम की कुछ खिसलतें होती हैं जो इमाम को मुतमाइज़ बना देती हैं, मुनफरिद बनाती हैं दूसरों लोगों से। अम्मा अव्वलुहुन्ना फशैउन तक़द्दम मिन अबीही फ़ीही वअर्रफ़हु अन्नास वनसबहु लहुम अलमा। पहली बात यह है कि उससे पहले वाला जो इमाम है, उससे पहले वाले जो इमाम हैं, और इसी तरह उनके वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे उनके मुतल्लिक़ अहादीस होती हैं, और फिर उनके वालिद उनकी मुआर्रिफी करता है, उनको लोगों के लिए उनका हिदायत का चिराग बना के और मुआर्रिफी करके इंट्रोड्यूस करके चले जाते हैं। अच्छा, ताकि वो उन लोगों पे हुज्जत हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अली अलैहिस्सलाम को मुआर्रिफी किया था, आलम बनाया था, उनको फरमाया था कि यही मेरे पास इमाम है। इस तरह वो अपने बाद वाले इमाम को हर इमाम मुआर्रिफी करते हैं। अच्छा, वकज़ालिक युअर्रिफूनहुम अन्नास व यंसिबून लहुम हत्ता यारिफू, और इसी तरह हर इमाम अपने बाद वाले इमाम को लोगों को पहचानवाता है और उसको नस्ब कर देता है ताकि लोग उसको पहचान लें। अच्छा, उसके बाद हम इसी गुफ्तगू में थे कि एक खुरासानी आया, फ़तकल्लम अल खुरासानी बिल अरबिय्यति फ़अजबहु बिल फ़ारसिय्या। खुरासान से एक आदमी आया तो खुरासानी ने अरबी ज़बान में बात की, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको फ़ारसी ज़बान में जवाब दी। फ़क़ाल लहुल खुरासानी अस्लहकल्लाह मा मनअनी अन उकल्लिमक बिकलामिक इल्ला अन्नी ज़ननतु अन्नका ला तुहसिन। उस खुरासानी ने कहा कि मैंने अपनी ज़बान में इसलिए बात नहीं की कि मैं सोच रहा था कि आप मेरे ज़बान को नहीं जानते,
تو اس کے جواب میں حضرت باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا ان الامام لا يخفى علیہ کلام احد من الناس، امام علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی جانب سے حجت ہے، سب خلائق پر ہادی ہے، اس سے کسی بھی شخص کی جو زبان ہے، اس کی بولی ہے، اس سے چھپتی نہیں ہے، اس سے مخفی نہیں رہتی ہے، ولا طیر ولا بہیمت ولا شیء فیہ روح، نہ کسی اسی طرح نہ کسی پرندے کی اور نہ کسی جانور کی اور نہ بھی کسی زندہ جان کی جو گفتگو ہے، بولی ہے، وہ امام علیہ السلام سے مخفی نہیں رہتی۔ فیہ روح بلے بہذا یعرف الامام فإن لم تکن فی هذا الخصال فلیس ہوا بامام، امام ان خصلتوں سے پہچانا جاتا ہے، اگر یہ خصلتیں کسی شخص میں نہیں ہیں تو وہ امام نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں سورہ النمل میں فرمایا وورث سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کا وارث ہے، وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اے لوگ ہمیں اللہ نے پرندوں کی زبان بھی سکھائی ہے اور ہر چیز میں سے تھوڑا سا علم ہمیں اللہ نے دیا۔ اچھا، یہ کتاب بصائر الدرجات الکبریٰ فی فضائل آل محمد علیہم السلام، تألیف شیخنا المحدث ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن فروخ الصفار القمی، اور یہ متوفی سنہ 290 ہجری کے۔ یہ کتاب قوم مقدسہ میں چھپی ہے، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 323 میں ایک پورا باب روایت کہی ہے، ان الائم باب فی الائمہ علیہم السلام انہم یتکلمون الالسن کلہا، ائمہ علیہم السلام سب زبانوں کو جانتے ہیں، سب زبانوں کو، اس میں کئی ایک احادیث ہیں۔ اچھا، ایک یہ روایت دیکھیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا، فقال له یا عمار ابو مسلم فظله فكساه بساطورة فقلت جعلت في ذاك ما رأيت نبطيا افصح منك، میں نے دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مصریوں کے زبان میں، نبطی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، تو میں نے کہا تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ کوئی شخص اس طرح روانی سے فصاحت کے ساتھ نبطی زبان بات کرے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یا عمار، بلی یا عمار و بکل لسان، عمار ہمیں ہر زبان آتی ہے، دنیا کی ہر زبان ہمیں آتی ہے۔ جی تو مزید بولیں، کوئی سوال ہے؟ کیونکہ حضرت بھائی اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اہل بیت علیہ السلام ہر زبان سے واقف ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بہت سارے لوگ جو مطلب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہے نا، جب ان کو اپنی مشکل کے لیے وہ ان کو ایک ساتھ پکاریں گے ہزاروں کی تعداد میں، تو حضرت علی علیہ السلام کو کیسے میں معلوم پڑے گا جو ایک ساتھ پکار رہے ہیں ہزاروں لوگ، تو ان کو کیسے معلوم پڑے گا کہ یہ کیا کہہ رہے پکارنے والے؟ کیونکہ اگر 100 لوگ بھی ایک ساتھ پکاریں تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کیا بول رہا، کیونکہ وہ بہت ساری آوازیں ہوں گی مختلف، کوئی کیا خواہش کر رہا ہوگا، کوئی کیا، تو ان کا قیاس اپنے آپ سے نہیں کر سکتا ہے، اس کا قیاس اپنے آپ سے نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تم جو مرضی عمل کرو تو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہے، اور مؤمنون دیکھ رہے ہیں۔ مؤمنون سے مراد یہاں پہ ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے، ان کا قیاس اپنے سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ۔ دیکھیں ہم کوئی ہم سے ایک شخص بات کرتا ہے تو ہم دوسرے شخص کی بات نہیں سن سکتے، ایک چیز پہ توجہ کرتے ہیں تو دوسری چیز پہ توجہ نہیں کرتے نا، یہ تو ہم جو انسان ہیں، جو ہمارے محدود صلاحیتیں ہیں، یہ ہماری محدودیت ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ فی نفس ہی ناممکن ہو کہ اللہ نے یہ عقلاً ناممکن ہو۔ تو اب اگر یہ بات سمجھ آئی کہ یہ فی نفس ہی ناممکن نہیں ہے، تو کتاب کافی میں جلد نمبر 1 میں ایک باب ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، بلکہ میں آپ کو کتاب بصائر الدرجات سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب بصائر الدرجات ہے میرے محترم ناظرین، چھاپ قوم مقدسہ، یہاں پر صفحہ نمبر 124 میں 124، ان الائمہ علیہم السلام لا يحجب عن الائمہ علم السماء واخباری وعلم الارض وغیر ذلك، ائمہ علیہم السلام سے آسمان کی خبریں اور زمین کی خبریں ان سے نہیں چھپتی، زمین میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کو علم ہوتا ہے۔ اچھا ایک منٹ، میں اس باب میں بھی بہت سارے خبریں ہیں، لیکن میں آپ کے لیے بہت واضح حدیث دکھا دیتا ہوں۔ یہ واضح ہے، صفحہ نمبر 431 میں بصائر میں، باب فی ان الائمہ علیہم السلام انہم تعرض علیہم الاعمال فی
امر العمود الذي يرفع للائمه وما يصنع في بطون امهاتهم وما يصنع بهم في بطون امهاتهم. یہ ہے پہلی جو حدیث ہے، یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. جب کسی امام کی ولادت ہوتی ہے سلام اللہ علیہ، رفع له منار من نور يرى اعمال العباد، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک نور کی ایک کالم ہوتی ہے. اب وہ نور کی کالم دوسروں کو نظر نہیں آتی، وہ اللہ کی حجت کو نظر آتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتی ہے. اس میں سب بندوں کے جو بندہ دنیا میں کیا کر رہا ہے وہ سب اس میں ان کو نظر آ جاتا ہے. اچھا، دوسرا جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے، اذا دخل احدكم على الامام فلينظر ما يتكلم به، آپ میں سے جو بھی شخص کسی امام کے پاس جاتا ہے تو اس کو خوب سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہے گا. فإن الامام يسمع الكلام في بطن امه، امام علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے ماں کے شکم میں بھی ہوتے ہیں، پیٹ میں بھی ہوتے ہیں، تو وہ باہر کے خبروں کو ان کو پتہ ہوتا ہے. فإذا هي وضعته سطع لها نور ساطع إلى السماء، اور جب امام علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو ان کے سامنے ایک نور، اللہ تعالیٰ ایک نور کی درخشش کرتی ہے، اور وہ نور ان کے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، آسمان تک، زمین سے آسمان تک نور کا ایک کالم ہوتا ہے. اچھا بھلے، اچھا اس نور کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ رفع اللہ له عمودا ويشرف به على الارض يعلم به اعمالهم، اس نور کے کالم میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری زمین پہ اشراف ہوتا ہے، پورا زمین والے نظر آتے ہیں، اس میں سب بندوں کے اعمال ان کو نظر آ جاتا ہے. قال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، بھلے جب امام علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش ہوتا ہے، کچھ بڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے نور کا ایک کالم اللہ تعالیٰ، یہ تیسرا حدیث ہے، خلق کر دیتا ہے کہ اس میں سب بندوں کے اعمال امام کو نظر آتا ہے. اچھا، اس سے آگے والی حدیث چوتھے والی حدیث میں ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا کرتا ہے، اس کو علم سے مزین کرتا ہے، اس کو وقار دیتا ہے، اور اس کو ہیبت کا لباس پہناتا ہے، اور وجعل له مصباح من نور، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کا ایک چراغ معین کر دیتا ہے. یعرف به الضمیر ویعری به اعمال العباد، اس نور میں امام علیہ السلام کے جو سامنے ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے دلوں کے احوال، کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور اس کے اعمال سب امام علیہ السلام کو سامنے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نور کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، یہ نور جو ہے چراغ والی نور نہیں ہے، یہ کوئی اور حقیقت ہے، یہ کوئی اور حقیقت ہے اللہ کی جانب سے. الذين يؤمنون بالغیب ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بلا شک یہ الف لام میم قرآن کی جو ہے سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں شک نہیں ہے، اس کتاب میں ہدایت ہے متقین کے لیے، غیر متقی کے لیے اس کتاب میں ہدایت نہیں. متقی کا، اہل تقوی کا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا پہلا خاصیت کیا ہے، پہلا صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. اوکے، یہ میں نے آپ کو بہت سارے احادیث دکھا دیا. اوکے، آپ کوئی جی قرآن مجید سے کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ قرآن سے تو پہلے میں نے دکھا دیا آپ کو، اللہ تعالیٰ کی صفت. قل اعملوا، میں کئی ایک دلائل آپ کو پیش کرتا ہوں. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، جو مرضی کرو، کوئی بھی بندہ ہے دنیا میں نا، جو مرضی کرے، اللہ دیکھ رہا ہے، لذا اللہ سے شرم کرو. وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ رسول دیکھ رہا ہے، والمؤمنون، اور مؤمنون دیکھ رہے ہیں. ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں اسی کمرے میں، اگر کوئی میرے پیچھے ہو نا کچھ کر رہا ہو، مجھے نظر نہیں آتا. میں تو ایسا ہوں، میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں، دوسرے کمرے میں کوئی ادھر کچھ بھی کرے مجھے نہیں پتا ہوتا. آپ ابھی ادھر بیٹھے ہیں، آپ کے گھر کے باہر کچھ ہو رہا ہو، آپ کو پتہ چل جاتا، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے دیکھ رہے ہیں، قرآن دیکھ رہے ہیں، مومنین دیکھ رہے ہیں. کون مومنین؟ یہ مور آپ نہیں ہے، یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام. قرآن نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، روز قیامت وہ دن ہے کہ ہم ہر امت سے شاہد لے کے آئیں گے، اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو آپ کی اپنی امت پہ شاہد لے کے آئیں گے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی شہادت دیں گے یا سچی شہادت دیں گے؟ لازمی بات ہے سچی شہادت دیں گے. جب وہ ہمیں دیکھتے ہی نہیں تو شہادت کیسے دیں گے؟ دیکھتے ہیں تو شہادت دیکھتے ہیں. قرآن مجید بھلی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अला अन्नास व यकून अर्रसूल अलैकुम शहीदा। हमने आप अहले बैत अलैहिस्सलाम को अइम्मा वसत, उम्मत वसत बनाया ताकि सब लोगों पे आप शाहिद हों। अइम्मा अलैहिस्सलाम सब लोगों पे अल्लाह के शाहिद हैं। शाहिद वही है कि अच्छी तरह से देख रहा है, उसको नजर आ रहा है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे शाहिद है। ओके, तो वो शाहिद वही होगा जिसको सब कुछ नजर आया है, वही अगर नजर नहीं आया वो शहादत किस बात का देगा? ये कुरान से आपकी दलाइल। ओके, थैंक यू सर। अच्छा हसन भाई, इस बात को भी मान लिया जाए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम अगर 1 लाख से ज्यादा लोग भी उनको एक साथ पुकारते तो उनको मालूम पड़ जाता कि कौन सा इंसान क्या फरियाद कर रहा। तो फिर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या मतलब कि वो हर वक्त मतलब वो जागते रहते हैं, मतलब उनको नींद नहीं आती थी? और जैसे कि नमाज पढ़ना, क्योंकि जब इंसान नमाज पढ़ रहा हो, जब उसको कोई पुकारेगा अपनी हाजत के लिए तो फिर उसकी नमाज में खलल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोग पुकार रहे होंगे, उनकी कानों तक आवाज़ पहुंचेगी, क्योंकि वो तो इबादत में होंगे या फिर सो रहे होंगे या फिर खाना खा रहे होंगे। ये बात भी समझा दें तो दलील से। ये इसका मुझे नहीं मालूम भाई कि अगर वो नमाज पढ़ रहे हो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में उधर हमेशा अल्लाह की इबादत में महव रहते हैं? इसका मैंने कभी नहीं देखा इस तरह। तो उनका हमसे अपने आप से क़ियास नहीं कर सकते अहले बैत अलैहिस्सलाम का। देखिए अल्लाह ने जब उनको शाहिद बनाया है कि सब बंदों के अमाल देख लें, तो उस वक्त जब वो नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं भाई? वो तो लाजमी बात है, उनका इल्म मुनक़ता नहीं होता। देखें अल्लाह के औलिया को अपने आप से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसे ज़ाहिर में हमारे जैसे थे, लेकिन हकीकत में हमसे बहुत मुख्तलिफ थे। हकीकत में हमसे बहुत, वो इशारा करते थे चांद पड़ जाता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राइल उनके पास आता था, जिब्राइल उनका खादिम था। एक ही लम्हे में, एक चश्म ज़दन में, एक ही सेकंड से कम तर वो 7 आसमानों का दौरा करके आए, जन्नत दोज़ख सब देख के आए। तो ये कैसे होता है ना, ये कैसे होना हम इसको नहीं जानते। ये बहुत सारी दुनिया के बहुत, ये मेरे पास, मैं आपसे अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, उधर रात है इधर दिन है। आप गुफ्तगू करते हैं तो मुझे सुनाई देता है, मैं गुफ्तगू करता हूँ आपको, मैं आपको देख रहा हूँ आप, क्योंकि मैंने आपको वीडियो इसलिए नहीं लगाई कि आप ने मास्क पहना, आप मुझे देख रहे हैं। ये कैसे होता है मुझे नहीं मालूम, ये कैसे होता है, ठीक है ना। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें नहीं मालूम वो कैसे होता है। अभी मलाइका इधर हैं, हमारे अमाल लिख रहे हैं, ये कैसे होता है मुझे नहीं मालूम, ये कैसे लिख रहा है होता है। लेकिन हम सब चीज़ हमें नहीं मालूम, ज़रूरी नहीं कि हम सब चीज़ जान लें कि वो कैसे होता है। ओके, लेकिन ये ज़रूरी तो है ना जानना, क्योंकि काफ़ी अरसे से इस पर बहस चल रही है, वो कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा, इसी वजह से मैं ऐसे सवाल कर रहा आपसे। क्या वो पहले साबित करें कि शिर्क है ना, पहले साबित करें शिर्क है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ये शिर्क है, मैं आप नहीं कहा ना जो ओ भाई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब नमाज में तहियात पढ़ते हो सकता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त भी नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपने सलाम भेज दी, वो क्या करेंगे? सलाम का जवाब कब देंगे? तो नमाज के बाद देंगे आपको सलाम का जवाब, ठीक है ना। सलाम का जवाब नमाज के बाद देंगे। तो जब अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज के बाद वो जवाब, कोई बात नहीं, 5 मिनट के बाद नमाज खत्म होगी तो हम नुसरत करेंगे। जब हमारे अमालों को नजर आते हैं, ओ भाई एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, मैंने कहा कि भाई मैं नमाज की हालत में फर्ज करें, ठीक है ना। ये तो वो बनी इसराइल वाले हैं ना सवाल कि अगर वो बनी इसराइल आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, उन्होंने गुनाह किया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक बकरा ज़बह करो। एक बकरा किसको बोलते हैं? गाय को। उन्होंने कहा कि कौन सा गाय? हमें समझ अभी क्या गाय, कौन सा गाय? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर इस तरह कहता है गाय का रंग कैसे होना चाहिए, ठीक है ना। मूसा अलैहिस्सलाम गाय का रंग इस तरह होना चाहिए, कहता है वो भाई वो छोटा हो या बड़ा हो। बहुत सारे सवालात करते रहे वो अगर गाय ज़बह करना है तो कर लेते हैं भाई, वो मजाक उड़ाने के लिए। अब आपके सवाल के जवाब, अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने मदद मांगी है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज के बाद जवाब देंगे, क्या मुश्किल है उसमें? अभी आप जो है ना, अभी शहर में अगर अभी आपके अब्बा जान, आपको पैसों की जरूरत है, आप कॉलेज जा रहे हैं कि कल मैंने कॉलेज जाना है, मैंने किताबें खरीदनी है, सिलेबस खरीदना है, इतने पैसों की जरूरत है, वो नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपने कह दिया अब्बा जान पैसे की जरूरत है, वो नमाज खत्म करके आपको दें, इसमें कोई मुश्किल है? शिर्क हो गया? नहीं, जब वो नमाज पढ़ रहे होंगे फिर तो मैं उनको नहीं बोल सकता ना, क्योंकि उनकी नमाज में कोई हराम नहीं। अगर आपको तो पता नहीं है कोई नमाज पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो नमाज ना पढ़ रहे हैं, तो फिर नमाज ना पढ़ो ना। अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी, हो सकता है पैगंबर नमाज पढ़ रहे हैं, अभी वो तहियात ना पढ़ो।
نہیں یہ ضروری سوال تھا نا، کیونکہ ان کو نیند بھی آتی ہے. یہ بھی ضروری جواب ہم نے دے دیا آپ کو. مزید بولیں. چلے میں مطمئن نہیں ہوا آپ کے اس جواب سے. اگر اس بات کو وہ تو پیغمبر کو دیکھ کے نا معجزات خشق القمر دیکھ کے بھی مکے والے مطمئن نہیں ہوئے نا. وہ تو حضرت دیکھے بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے انہوں نے معجزات دیکھے. معجزات کے بعد وہ کیا ہوا، انہوں نے بچڑے کی عبادت کی. بچڑے کی عبادت وہ اس کے بعد بھی ان پہ عذاب نازل ہوا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نے توبہ کی. اس کے باوجود ان کے دلوں میں شک تھا. قرآن کا فرمانے میں آیا آپ کو دکھا وَأُشْرِبَتْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلُ. وہ آخر تک ان کے دلوں میں کیا تھا، وہ بچڑے کی محبت تھی، بچڑے پہ ایمان تھا ان کا. ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام کو چلیں حسن بھائی بالفاظ اس بات کو بھی نہیں بالفاظ نہیں. یہ قرآن کیا ہے، واضح دلیل نہیں. چپ کرو ایک منٹ. واضح کیا بھائی، تم بغیر ادعا کے واضح. تم پہلے شیعہ ہو جاؤ نا. تم پہلے امامت کو تسلیم کرو کہ وہ امام ہے. یہ مسائل بڑے آسان ہیں کہ اب تک ان سے مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے. اور بھائی اہل بیت علیہ السلام کے احادیث بہت ہیں، کون سے مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہے، دیکھ مسلمان ہی نہیں، کہتا ہے کہ میں وضو کیوں اس طرح بناؤں. اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وضو کے یہ آپ چہرہ دھوتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے، ہاتھ دھوتے ہیں، مسح کرتے ہیں، اس کے سب حکمتیں حدیث میں آئی ہیں. وہ اس کے باوجود کہتا ہے میں مطمئن نہیں ہوا. تو ہے ہی کافر بھائی. تو پہلے مسلمان بن جا، پھر واضح ہو جائے گا کہ وضو تم نے لینا. اچھا میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے آیت سورہ بقرہ سے دکھا دوں، ملاحظہ فرمائیے. یہ کہتے ہیں میں مطمئن نہیں ہوا. آپ کے اطمینان کے لیے افضل دیکھیں یہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین. یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. موسیٰ معجزات کے ساتھ آئے علیہ السلام، لیکن اس کے معجزات دیکھ کر تم لوگوں نے کہا ہم اطمینان نہیں، ہم بچڑے کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ موسیٰ کا اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں شک ہے بھائی. یہ بچڑا سامنے ہے، تم نے کیا کیا بھائی، تم نے بچڑے کی عبادت کی. اور آپ بڑے ظالم تھے، بڑے گنہگار تھے بچڑے کے بعد. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. اچھا بچڑے کے بعد بچڑے کے جو واقعات ہیں کہ ان پہ اللہ کی جانب سے توبہ کا طریقہ کار بتا دیا، عفو کا اظہار کیا گیا. اخذنا میثاقکم، ہم نے آپ سے میثاق لیا. اب میثاق جو تھا ان کا بنی اسرائیل کا وعدہ، یہ بچڑے کے واقعے کے بعد ہے کہ طور کو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑی ان کے اوپر آسمان میں کڑی کر دی کہ پہاڑی تم پہ گر جائے گا. وعدہ کرو. ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما اتیناکم بقوة واسمعوا. طور کو آپ کے اوپر زمین سے اکاڑ کے ان کے اوپر عذاب کے طور پر کہ ابھی عذاب آنے والا ہے، وہ توبہ کرو، وعدہ کرو. تو انہوں نے کیا، اچھی طرح سے بات سنو، طاعت کرو موسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے کہا جی کریں گے. قالوا سمعنا وعصینا. ہاں طور ان کے اوپر دیکھ اتنا واضح معجزہ اللہ کا. آپ کہتے ہیں مجھے اطمینان نہیں ہے. وہ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، بنی اسرائیل پر طور اوپر لٹک رہا ہے ان کے اوپر، اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود کیا کہتے ہیں سمعنا وعصینا. زبان میں کہتے ہیں جی ہم نے وعدہ کرتے ہیں، دل میں کہتے ہیں نہیں مانتے. دل میں کیا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، وہ آپ کی حالت ہے. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نہیں ہمارے دل میں تو وہ اسی بچڑے کی محبت ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کے رب کا کیا، ہمیں تو وہ بچڑا چاہیے. بچڑا وہ بڑا پیارا تھا، وہ اس کے سامنے تراویح پڑھتے تھے نا، بڑا مزہ آتا تھا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. یہ کافر تھے، یہ بظاہر یہ صحابی تھے، بظاہر یہ امتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بڑا ہی فراڈی ہو تم. بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ، بہت ہی یہ ایمان تمہارا یہ حکم دے رہا ہے کہ زبان سے کہہ دو سمعنا اور دل میں کہہ دو عصینا، دل میں کہہ دو کہ میں مطمئن نہیں ہوا. آپ کے اطمینان کے لیے عرض ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ہون سان امید ہے کہ توانو کچھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اطمینان دا توفیق عطا فرماوے.